Jumpa lagi dengan teman-teman. Kali ini kita akan menangkap teman-teman, mengambil mainan teman-teman, mencari telur teman-teman. Sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa di subscribe teman-teman ya, di like, aktifkan loncengnya teman-teman, biar kita semangat membawa kontennya teman-teman. Ayo kita mulai teman-teman. Wow, ada boneka teman-teman. Wow, ada boneka teman-teman. Wow. Boneka. Udah teman-teman ya. Ayo kita masukkan sini teman-teman. Wow, ayo lagi teman-teman. Wow. Ada rusa teman-teman. Wow, ada anaknya teman-teman. Nanti kita ambilnya teman-teman ya. Sekarang kita ambil ini teman-teman. Wow. Zebra teman-teman. Ini teman-teman. Wow, ini lagi teman-teman. Wow. Sapi teman-teman. Sapi teman-teman. Sekali teman-teman. Ayo lagi teman-teman. Wow. Udah teman-teman. Wow, udah teman-teman. Udah lagi teman-teman, udah warna merah teman-teman. Wow. Sekarang ini teman-teman ya. Ayo teman, kita cari dulu teman-teman. Wah, ada dulu teman-teman. Teman-teman. Telur bebek teman-teman. Wow, masukkan sini teman-teman. Wow, telur bebek teman-teman. Ayo lagi teman-teman. Wow, telur bebek lagi teman-teman. Masukkan sini teman-teman. Ayo lagi teman-teman. Wow. Telur bebek teman-teman. Apa plan teman-teman? Ayo teman, kita menangkap dulu teman-teman. Wow. Yang warna merah teman. Wow. Ayo masukkan sini teman. Wow. Ayo lagi teman. Wow. Anak ungu teman, ayo masukkan sini teman. Ayo lagi teman. Wow. Warna hijau teman. Wow. Ayo lagi teman. Wow. Lagi teman. Wow. Ayo kita pelan teman-teman.